بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنديرو هذا التمرين هذا اللي كيتكلم على سويت جيومتريك وكيتكلم كيفاش غنلقاو اي ان اون فونكسيون دو ان وكيفاش غنحسبو هاد لا سوم ديال سويت ني اريثميتيك ني جيومتريك كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق. إذا نبداو على بركة الله. يلا بسم الله. Alors, au sujet, la première question dans cet exercice, c'est calculer U1 et U2. Alors, U1, je vous faire U1, d'accord? Alors, pour faire U1, on va remplacer 1 par 0. Donc, U1 égale. On va faire 1 عوض باش ب 0 تولي شحال 2 sur 3. Alors, غتولي عندنا 2 sur 3, 2 sur 3 facteur 1 plus U0. D'accord? U0, c'est 3. Donc, il suffit de remplacer. Donc, U1 égale 2 sur 3 fois, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, U1 égale 8 sur 3. Voilà. Après, la valeur de U1. Puis, je vous d'abord, U2. Donc, là, ça peut être 2, il suffit de remplacer 1 par 1. Donc U2 égale 2 sur 3. Je vais vous s'il vous plaît. باش تولي هنا 2 باش نعوضو n نعوضها بواحد تولي 2 sur 3 facteur 1 plus U1. Donc U2 égale 2 sur 3 facteur 1 plus 8 sur 3. حيت U1 لقينا هي 8 sur 3. يعني maintenant نبدا نحسبو غير الحساب. Donc U2 égale 2 sur 3 facteur 3 fois 1 il y a 3, 3 plus 8, 8, 9, 10, 11. Donc c'est 11 sur 3. Donc U2 égale c'est 22 sur 9. j'encadre هذا قبل ما نحتاجو من بعد. قدر نحتاجو قدر ما نحتاجوهاش. D'accord. إذا السؤال الأول سالينا معاه. السؤال الثاني c'est montrer que la suite V1 est une suite géométrique et calculer son premier terme. Alors شنو قلنا l'autre fois؟ Alors السؤال ديالنا الأول سهلة الحمد لله. السؤال الثاني قالك montrer que V1 est une suite géométrique. كي غنبينوها. Donc il suffit de montrer, il faut montrer que Vn plus 1 égale à Coulomb fois Vn. قلنا لك مرة غنديرو الديبار من Vn و l'arrivée عندنا فين؟ عندنا فين؟ نديرو الديبار من Vn plus 1 واخا و فين غنبغيو نوصلو عند Vn و Q كتخرج لينا بوحدها. Alors on a Vn égale شحال كتساوي Vn في l'exercice؟ هي moins 2 plus Un égale moins 2 plus Un. Voilà. هادي اللي بغينا نوصلو ليه. De quoi Vn plus 1 égale moins 2 plus Un 10n plus 1. D'accord. Alors شنو قلنا الله يستر عليكم هنا ما كنديرو اش ديبار وخاصنا نوصلو هادي. داكوغ و كيو كتخرج بوحدها. دونك الله يرضي عليكم اول حاجه كنديرو ليستير كنشوف شكون اللي عندي هنا ما كاينش هنا اللي عندي هنا وما كاينش هنا هو اللي خصو يتحيد. متفقين على هادي. اول حاجه ملي كتبغي تبينو سويت جيومتريك هادي مهمه بزاف كاع. ونقدر نجيب لكم شي تمرين كيتكلم على البياج هذا الفيديو القادم ان شاء الله. قبل ما نبدا كنشوف شكون اللي عندي هنا وما كاينش هنا. هذاك اللي عندي هنا وما كاينش هنا هو اللي خصو يتحيد. عندنا هنا موان 2 هنا موان 2 هنا U1 plus 1 هنا ما كاينش U1 plus 1. دونك خاصنا نحيدو U1 plus 1. سي بور سلا اون فا remplacer UN plus 1. Alors اش تولي عندنا دونك Vn plus 1 égale moins 2 plus شحال كتساوي UN plus 1 ها شحال كتساوي 2 sur 3 facteur 1 plus UN. D'accord. Donc on développe Vn plus 1 égale moins 2 plus هذا في هذا هي شحال s'il vous plaît هي 2 sur 3 هذا في هذا c'est 2 sur 3 facteur UN. Donc Vn plus 1 égale on va réduire au même dénominateur 3 fois moins 2 c'est moins 6 moins 6 plus 2 c'est moins 4 tiers
plus 2 sur 3 U de N. Alors, maintenant, on va factoriser par 2 sur 3. Donc, Vn plus 1, علاش on doit factoriser par 2 sur 3. علاش tout simplement حنا بغينا نوصلوا هاد الكتابة هادي قلناها قبيله قلنا الديبار سي توجور من Vn وكنقلبوا على اش Vn ديبار من Vn بلس 1 وكنقلبوا على Vn يعني انت عينك على Vn ما عينكش على Q غتخرج بوحدها الا ما ندسرو كاع داكوغ. الوغ غنشوفوا Vn هادي هي Vn واش الكوفيسيون كاين شي حاجه هنا ما كاين والو هنا وشنو عندنا هنا دو تيغ هاد دو تيغ خصها تحيد صافين. دونك اون دو فاكتوريزي بار دو تيغ سي دو تيغ فاكتور الا حيدنا دو تيغ غتبقى عندنا موان 2 هنا غتبقى عندنا UN et voilà on a trouvé Vn. Donc Vn plus 1 égale H 2 sur 3 facteur Vn. Donc c'est quoi la conclusion? On en déduit que non, Vn est une suite géométrique de raison R égale, Q égale 2 sur 3. D'accord? Et le premier terme, c'est V0. Alors, je donne V0 بالضبط حيث نعطيونا V1 عطاونا هنا N. Je remplace 0 ici, تبقى عندنا moins 2 plus U0. وشحال كتساوي U0 égale 3. Donc V0 égale moins 2 plus 3, ça fait 1. متفقين؟ إذا بينا السؤال الأول وبينا السؤال الثاني que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 2 sur 3 وحسبنا le premier terme لقينا V0 égale شحال égale 1. نشوفوا maintenant السؤال الثاني ou bien السؤال الثالث. شنو هو السؤال الثالث؟ Alors la troisième question c'est exprimer UN en fonction de N. Alors pour exprimer UN en fonction de N, on a besoin de savoir la nature de cette suite. Est-ce que c'est une suite arithmétique ou bien c'est une suite géométrique? Alors, باش كنعرفوا UN, est-ce que c'est une suite géométrique ou bien une suite arithmétique? Comme si je fais les questions. واش قالوا في les questions montrer que UN est arithmétique ou bien géométrique? Non plus. Donc UN est ni arithmétique ni géométrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, هنا غنمشي نexprimer UN en fonction de نديرو واحد الشيما. غنمشي نديرو UN en fonction de Vn, et puis Vn en fonction de N, et puis on remplace, lorsqu'on remplace, غنلقاو UN en fonction de N. نبداو على بركة الله. نبداو بهادي. UN en fonction de Vn. هما كيعطيوك هما Vn en fonction de N. حنا خصنا نقلبوها، داكوغ؟ فين عطاوها لينا؟ ها هي ساهل عطاوها هنا. غنقول ليه on sait que Vn égale moins 2 plus Un. C'est Vn en fonction de Un. Alors, Un égale Vn plus 2. D'accord? Donc, Un en fonction de Vn. D'abord, Vn en fonction de N. Je vais dire le terme général. Je vais le dire parce que c'est une suite géométrique. Alors, le terme général, Vn égale. Le premier terme, je connais c'est V0 fois Q. Q égale Q 2 sur 3 fois 2 sur 3 à la puissance هذا ناقص هذا يعني n. V0 c'est 1 donc on remplace Vn égale 2 sur 3 à la puissance n. Voilà لقينا Vn en fonction de n. ملي كنلقاو Vn en fonction de n غير كنديرو داك الشيء اللي خرج لينا كنمشي نعوضو فين في Un. وهادشي غنعاود نتكلمو عليه ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله كاين ما يتقال هنا. Donc on remplace, on trouve que UN égale 2 plus 2 sur 3 à la puissance n. شديت هادي عوضت هنا لقينا هاد l'expression هادي. Voilà. Alors السؤال اللي موراه كسي calculer sa limite. نحاولو نتكلمو على les limites في الفيديو القادم ان شاء الله. La limite نحاولو نبداو بها ان شاء الله. La limite, en général, la limite toujours 1 tend vers plus l'infini, toujours دائما 1 tend vers plus l'infini d'un nombre à la puissance n. هذه فيها 4 ديال الحالات. أول حاجة كنشوفو هذاك لو nombre هذا est-ce que c'est plus grand que 1 ou bien il est compris entre moins 1 et 1 ou bien est a égale à 1 ou bien a inférieur moins 1. Il est كان هذا لو nombre هذا le nombre plus grand que 1
Donc la limite 1 tend vers plus l'infini a à la puissance n, c'est plus l'infini. D'accord? Il est qu'un compris entre moins 1 et 1, donc la limite 1 tend vers plus l'infini a à la puissance n égale à 0. هنا égale à 1, هنا pas de limite. صافي؟ في الغالب هاد الجوج مكنخدموش بهم، كنخدمو غير بالأولى ولا اش الثانية. ناخدو إكزومبل على. عندنا par exemple la limite 1 tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n. هذا باش نعرفو واش راه كيساوي حتى نشوف هاد الوسطاني واش il est plus grand que 1 ou bien il est compris entre moins 1 et 1. Qu'est-ce qu'on voit que 3 est plus grand que 1, donc la limite c'est plus l'infini تقول لي car 3 plus grand que 1 strictement. Donc la limite 1 tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n. Alors اش نمشي نشوفو d'abord هذا كي داير. Alors, on a 1 sur 2 compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite est égale à 0, car. Ça fait très bien. Alors, je vais te sur la limite de un. Donc, la limite 1 tend vers plus infini un égale la limite 1 tend vers plus infini de 2 plus 2 sur 3 à la puissance n. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? هذا égale à 2. علاش؟ حيت هذا كيساوي 0, car la limite 1 tend vers plus l'infini 2 sur 3 à la puissance n égale à 0, hence 2 sur 3 compris entre moins 1 et 1. D'accord? Et là, la limite de la suite un, ça fait 2. Alors, j'ai un sujet l'achir, comment on peut calculer la somme Sn. Alors, qu'est-ce qu'on a comme somme? On a Sn égale à U0 plus U1 plus jusqu'à UN. أول حاجة قلنا في الفيديو السابق أن الصوم ما يتعداش لي 5 الحالات. شنو قلنا؟ إما تكون هاد لا صوم هذه إما تكون دين سويت أريثميتيك، ou bien la somme تكون دين سويت جيومتريك، ou bien ni arithmétique ni géométrique, ou bien تكون عندي A plus A plus A plus A، ou bien A fois A fois A fois A. Donc واحد جوج باينين أنهم ماشي هما اللي هما اش؟ هادي ماشي A plus A plus A، ماشي A fois A fois A. Donc شكون اللي بقى لينا؟ بقى 3 possibilités. يعني إما غنلقاو une suite هادي géométrique، ou bien arithmétique، ou bien ni arithmétique ni géométrique. كنلاحظ بأن في لي كيستيون ما كايناش مونطري كو ان سويت اريثميتيك و جيومتريك. دونك هادي شناهي؟ ني اريثميتيك ني جيومتريك، وهادي اللي وعدتكم بها في الفيديو اللي قبل من هذا. الوغ دون سو كا اش كيدار؟ خاصك لابد تمشي هاد الاخير هاد الاخر الا كانت ني اريثميتيك ني جيومتريك كيمشيو هاد الاخر كنديرو اون فونكسيون دو في ان. داكوغ متفقين؟ غنبداو. on a Vn égale moins 2 plus Un. d'où Un égale Vn plus 2. Voilà. إذا كان ني arithmétique ني géométrique كنمشيو هاد الأخير هذا كنديرو en fonction de n. من بعد كنمشي نديرو كنعوضو فيه 0 1 2 3 jusqu'à n. On remplace 0. U0 égale V0 plus 2. On remplace 1. U1 égale V1 plus 2. etc. jusqu'à Un égale Vn plus 2. Alors, إلا جمعنا هذا اش تولي؟ هي Sn. تولي Sn égale هذا هي V0 plus V1 plus Vn. هذا plus 2 plus 2 plus 2. D'accord? هذا Vn c'est une somme des suites H qui est là géométrique, donc on peut appliquer la propriété. Et je gagne c'est le premier terme fois 1 moins Q, 1 moins Q. Q à la puissance شحال؟ Le dernier élément moins le premier élément plus 1. n moins 0 plus 1. هذا شنو قلنا؟ اش كنلاحظوا؟ عندنا A plus A plus A plus A plus A, un nombre qui se répète et entre eux il y a la somme. اش قلنا كنديرو كان A plus A plus A كنحطو هذاك اللي كيتعاود fois le nombre de termes. مي غنجيبو le nombre de termes من الأصل من هذا ولا من هذا ومن هذا. داكوغ نديرو n moins 0 plus 1. Alors, la raison, la raison de la suite V1, on a trouvé que c'est 2 sur 3, n'est-ce pas? Alors, V0, V0 il y a 1, le Q est 2 sur 3. Maintenant, il suffit de remplacer, on trouve que Sn égale 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1, 1 moins 2 sur 3, plus 2 facteurs n plus 1. نحسبوا هذه 3 moins 2 هي اشنو 1 غتولي كل Sn égale
3 facteurs 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 plus 2 facteurs n plus 1. Voilà la somme de cette suite. إذا شنو قلنا الله يرضي عليكم؟ قلنا ما تكون سويت ني أريثميتيك ني جيومتريك. كنمشيو عند الأخير هذا، كنمشيو عند الأخير كنمشي نكتبو أون فونكسيون دو في ان وكنعوضو فيه اش الأرقام. داكوغ. إذا كان هذا هو التمرين ديالنا اللي كنتكلم على سويت اش géométrique, شنو التيرم جينيرال، شفنا اش comment on peut calculer la somme des suites ni arithmétique ni géométrique. قلنا كنمشيو مباشرة على الأخير كنكتبو en fonction de V1 وداك الإكسبريسيون اللي خرجت لينا كنعوضو فيها 0 1 2 3 jusqu'à 1. ونستودعكم في رعاية الله ونتمنى من الله تكونوا استفدتوا كوم يفو، وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.